बर्तमान देखंतु कपा रेट को नहीं आउ गोटे नुआ अपडेट नहीं आछि आपमनकर जहाँकि बहुत सारा लोकंकर कमेंट थिला जे एबे ओडिशा मार्केट रे केउ जगह केते टंका कपा रेट रही एबे ओडिशार केउ डिस्ट्रिक्ट रे केते टंका रेट रे जहाँकि कपा बिक्री होउछि चाषी भाई माने तांकर जो कपा रही से कपाटी को केउ डिस्ट्रिक्ट रे केते टंका रे विक्रय करि परिबे कहबाकू गले केउ डिस्ट्रिक्ट रे वर्तमान केते टंका रेट रही जहाँकि आपमने पूरा डिटेल जानीपारे आपणकर जो मोबाइल रही से मोबाइल मध्यम आपड़ से रेट टी चेक करेंगे और से रेट अनुसार आपणकर जो कपा रही से कपाटी को विक्रय करेंगे तेरे आपड़ केमी चेक करेंगे और क्यों डिस्ट्रिक्ट केते टंका कपा रेट रही केमी जानीपारे जहाँकि आपण को मुझे वीडियो मध्यम पूरा डिटेल जनइबी से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने चैनल को नुआ आसवे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु। आपण माने समस्त जानिथिबे जे ओडिशार जो चाषी भाई रहिसंती सेमाने अधिकांश जाके धान चाष ही करिसंती ता सहित किछि चाषी अछंती सेमाने जाके मुग बिरी आपणकर चिना बादाम ता सहित आपणकर जो पनिपरिबा चाष रहिछि सेही पनिपरिबा चाष ही करिसंती या सहित किछि चाषी अछंती जाके शस्य जातीय चाष हिसाब रे आपणकर जो कपा रही से कपा चाष करती आपण मैंने समस्ते देखिथिबे जे पश्चिम ओडिशार किछि एरिया रे जाके ए कपा चाष करा जाउछि जेमिति कि आपणकर बलांगीर कलाहांडी नुआपड़ा आपणकर रायगड़ा बरगढ़ मध्य किछि जगह रे ए कपा चाष करा जाउछि एमती आपणकर पश्चिम ओडिशार अधिकांश जगह रे ता सहित आपणकर गंजाम गजपति डिस्ट्रिक्ट रे मध्य किछि जगह रे आपणकर ए जो कपा चाष करा जाउछि देखंतु जो डिस्ट्रिक्ट रे भी हो आपणकर जो कपा चाष करा जाउछि जो चाषी माने भी कपा चाष करचंती सेमाने जाके तांकर जो कपा रही एबे अमल करिबार आरंभ हो जाइछि जेमिति कि आपण माने धान काटिके आपण जेमिति अमल करचंती कपा मध्य सेमाने जे कि तुलिबार आरंभ कर दैचंती देखंतु कपा जेतु सेमाने संग्रह कर सालेनी कपा रेट केते टंका रही सेमानक मनरे वर्तमान भी द्वंद्व रही जहाँकि सेमाने जानि पारनांती जे वर्तमान मार्केट रे कपार रेट केते टंका रही सेमाने केते टंका रेट रे ई कपाटा को विक्रय करि परिबे आपणकर किछि बेपारी होंतु किंबा आपणकर जो मंडी रही से मंडी रे आपण केते टंका रे सेमाने जो अमल करचंती से कपाटी को केते टंका रे विक्रय करि परिबे तांको एरिया रे से कपार रेट केते टंका रही सेमाने वर्तमान जानि पारनांती तेबे आपण से रेट टी को केमती जानि परिबे जहाँकि आपणकर डिस्ट्रिक्ट रे वर्तमान केते कपा रेट रही जहाँकि आपण को मु ए वीडियो माध्यम रे पूरा डिटेल जनइबी आपण को वीडियो माध्यम रे पूरा डिटेल जनइदेबी जे आपण माने केमती कपार रेट टी को चेक करि परिबे केउ जगह रे केते टंका रही ताहा मध्ये आपण जानि परिबे एवं सेही रेट रे आपण कपा बिक्री करि परिबे देखंतु आपण को ए कपार रेट टी को जानिबाको हेले हमर जो टेलीग्राम चैनल रही जहाँकि आपण को मु ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रे से टेलीग्राम चैनल लिंक दे देछि सेठी आपण क्लिक करके हमर जो टेलीग्राम चैनल रही से टेलीग्राम चैनल रे जाके जॉइन हो जांतु जहाँकि से टेलीग्राम चैनल रे गोटे लिंक दि जाइछि सेठी आपण क्लिक करके आपण आपणकर जो कपा रेट रही से कपा रेट टी को आपण चेक करि परिबे केमती आपण चेक करि परिबे देखंतु से लिंक रे क्लिक कर देला परे आपनका सामने रे एमती गोटे पेज ओपन हे जिवो देखंतु एठी आपनकर गोटे पेज ओपन हे गला परे एठी देखंतु आपनकर पूरा लेखा हेछि कॉटन मंडी प्राइस इन ओडिशा तापर देखंतु आपनकर एठी डेट आउ आपनकर टाइम मध्ये रहिछि देखंतु टिके आपण एमती ऊपर को नै जिवे नै गला परे देखंतु आपनका सामने रे आउ गोटे पेज देखंतु ओपन हे गला एठी आपनकर एमती गोटे ऑप्शन टे देखंतु शो करछि एठी आपनकर देखंतु मार्केट प्राइस समरी रहिछि आपनकर डेट वाइज रहिछि तापर आपनकर देखंतु एवरेज प्राइस रहिछि एवरेज प्राइस देखंतु आपनकर रहिछि 6800 पर क्विंटल रहिछि एवं आपनकर देखंतु लोएस्ट प्राइस रहिछि 6700 पर क्विंटल एठी आपनकर देखिबे जदी कॉस्टली मार्केट प्राइस देखिबे जदी आपनकर एठी देखंतु 6800 टंका रहिछि एटा आपनकर एवरेज प्राइस रही डिस्ट्रिक्ट वाइज केते टंका रही क्यों डिस्ट्रिक्ट रे केते टंका रही आपन देखंतु चेक करबा को चाहूतिले आपन कोन करबे टिके ऊपर को एमती नै जिवे देखंतु टिके ऊपर को नै गला परे कॉटन प्राइस टुडे इन ओडिशा देखंतु डायरेक्ट लिखा हेछि एठी आपनकर देखंतु आसी गला आ गुटे पेज एठी आपनकर देखंतु शो करछि एठी आपनकर देखंतु मु आपन को देखा देछि गुटे परे गुटे ऊपर जो आपको देखली गजपति डिस्ट्रिक्ट जहाँ कि पारलाखमुंडी मार्केट रे एवं आपणकर 6700 टंका रही पारलाखमुंडी आपणकर डेट वाइज प्रतिदिन आपणकर यहाँ अपडेट होची ये आपणकर डेट होची 18 तारिख रे आपणकर थिला 6700 टंका से आपणकर 15 तारिख रे मध्य आपणकर सेट रेट थिला
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 14 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସେମ୍ ରେଟ୍ ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବାନୀପାଟଣା ରହିଛି ସେଇ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ରହିଛି 13/3/2024ର ରେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି 6,620 ଟଙ୍କା ଥିଲା। এইটা আপনার 13 তারিখর রেটটা রয়েছে। 13 তারিখর বর্তমান সেই রেটটি অপডেট হয়নি, সেপাই আপনার এটি এমতি শো করছি। দেখুন তার তলে আপনার দেখুন আউ গোটে আপনার সেই পারলাখেমুন্ডির আপনার দেখুন আগর আপনার সেই সেম রেট হি রয়েছে। তারপরে দেখুন আপনার পারলাখেমুন্ডি এইটি আপনার অধিকাংশ যা কি পারলাখেমুন্ডির রয়েছে এইটি আপনার দেখুন এইটি আপনার গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্টরে কেতে টঙ্কা রয়েছে। এটি আপনার যে গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে 6,650 টঙ্কা। আপনার ডেট লা 4/3/2024 4 তারিখর এইটা আপনার রেটটা, যাকে 3 মাসর। এবে আপনার রিসেন্ট রেটটি দেখুন আপনার মু কইদুছি আজির রেট আপনার রয়েছে 6,800 টঙ্কা, যাকে আপনার লোয়েস্ট প্রাইস আপনার রয়েছে 6,700 টঙ্কা এবং আপনার কস্টলি রেট রয়েছে 6,800 টঙ্কা, যাকি মার্কেটরে বর্তমান 6,700 কিংবা 6,800 টঙ্কা আপনার ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ কিংবা আপনার যে বেপারী মানে যে রয়েছেন সেমানে তাঁকর বেপারী হিসাবে রেট রকিছেন। কেতক জায়গায় আপনার কিছু অধিকার রয়েছে কিছু কম থিব, হারাহারি কহবাক গলে 6,800 অধিকাংশ জায়গায় যা কি চলুথাইপারে। যাকি আপনার ডিস্ট্রিক্টরে কেতে টঙ্কা রয়েছে আপনার কমেন্ট বক্সরে কমেন্ট করবে। দেখুন আপনার যদি এই লিস্টটি দেখুন চেক করদেলা পরে এইটি দেখুন পুরা ডিটেল জাঁয়া হলে আপনার কম করবে, আপনার যে ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে এটি আপনার ক্লিক করদেবে। পারলাখেমুন্ডি দেখুন মু ক্লিক করদেছি। পারলাখেমুন্ডি মু ক্লিক করদেলা পরে এইটি মধ্যে দেখুন আউ গোটে আপনার দেখুন মু দেখে দেছি। এটি আপনার দেখুন কটন সার্চ আপনার সিলেক্ট করদেলে ওড়িশা করদেলে এটি আপনার দেখুন ক্লিক করদেবে। এটি দেখুন পারলাখেমুন্ডি জায়গায় আপনার জায়গার না এটি আপনার দিয়ে দেখুন গুণপুর রায়গড়ার মু দেখে দেছি। রায়গড়ার ক্লিক করদেবা। রায়গড়ার রেট কোণ রয়েছে দেখবে, সেইটি আপনার ক্লিক করদেকি সার্চ করদেলা পরে আপনার রায়গড়ার এটি আপনার সার্চ করদেবে। দেখুন মু সার্চ করদেলি। সার্চ করদেলা পরে দেখুন রায়গড়ার বর্তমান রেট টিকে অধিকা রয়েছে। দেখুন রায়গড়া ডিস্ট্রিক্টরে আপনার দেখুন 7,500 টঙ্কা রয়েছে। আপনার বর্তমান প্রাইস রয়েছে 7,500 টঙ্কা। এইটি যাকে টিকে রেট অধিকা রয়েছে। দেখুন এটি আপনার রায়গড়ার আপনার রায়গড়ার ক্লিক করদেবে। দেখুন মু রায়গড়ার ক্লিক করদেলি। রায়গড়ার ক্লিক করদেলা পরে আপনার সামনে আউ গোটে পেজ যা কি ওপন হয়ে পুরা ডিটেল জানিপারে। এইটি আপনার লোয়েস্ট প্রাইস কেতে রয়েছে, এইটি আপনার এভারেজ প্রাইস রয়েছে 7,500, লোয়েস্ট আপনার সেম রয়েছে, সব সেম রয়েছে। এমতি আপনার চেক করবে। মুখ্যতঃ আপনার মু আউ থরে দেখুন কইদৌছি এই যে আপনার কিছু বক্স রয়েছে এইটি আপনার কটন রয়েছে, কটনটা আপনার সিলেক্ট করদেবে, সেটা ঠিক আছে। আপনার আপনার স্টেট যে রয়েছে ওড়িশা সেটা মধ্যে ঠিক রয়েছে। আপনার যে এরিয়া রয়েছে এই যে রায়গড়া লেখা আছে সেইটি আপনার ক্লিক করদেবে। ক্লিক করদেলা পরে আপনার এরিয়ার না এইটি আপনার দেদেবে। দেখুন মু গুণপুর দেদেলি, আগর আপনার রায়গড়ার মু চেক করଥିଲି, এবে গুণপুর দেখুন মু চেক করদেছি। গুণপুর চেক কলাপরে এইটি কেতে টঙ্কা রয়েছে আপনার দেখিদেবে। আরে গুণপুর টিকে ভাই টিকে বেশি রেট অছি বোধে, সরি গুণপুর রায়গড়ার গুণপুর টিকে রেট কম রয়েছে। দেখুন এইটি আপনার গুণপুরে 7,400 টঙ্কা রয়েছে। এটি আপনার কেতে তারিখে এটা আপনার অপডেট হয়েছে আপনার এইটি দেখিপারে। লাস্ট কেতে কোণ রয়েছে লোয়েস্ট প্রাইস এবং আপনার কস্টলি প্রাইস এমতি আপনার চেক করে পারে। দেখুন আপনার কেতে ডেट्रे এটা আপনার অপডেট হয়েছিল। এবারে কিন্তু এটা রেট নুহ, যার মোর যা অনুমান এটা আপনার আগর যে রেটটা লা সে রেটটি বর্তমান আপনার এরিয়ারে এই রেটটা আপনার যে কপা মন্ডির রেট রয়েছে কেতে টঙ্কা রয়েছে আপনার কমেন্ট বক্সরে নিচে গোটে গোটে কমেন্ট করতু। দেখুন আউ থরে মু চেক করে দেছি আজির রেট কেতে কোণ রয়েছে। দেখুন সরি আপনার দেখুন অলগা জায়গার আসিগলা। আপনার দেখুন মু কইদৌছি অলগা জায়গার কেতে টঙ্কা রেট রয়েছে। কেরলারে আপনার রয়েছে 6,500 টঙ্কা, 7,000 এভারেজ প্রাইস রয়েছে। তা সহিত আপনার দেখুন বহুত সারা আপনার স্টেটর তামিলনাড়ুরে কেতে রয়েছে দেখিদেবা। তামিলনাড়ুরে আপনার 5,800 টঙ্কা রয়েছে।
ঠিক ଅଛି ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଟ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚେକ୍ କରିକରି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।